Na magpa-manicure, pedicure. Nindot kay mga color, oh. Tips and tools, oh. Nindot kayo. Nice kay mga color. Alright, let's do the gel. And do we have the color? Yeah, it's going to be those rings on the wall over there. And then Okay. these on the table as well. Pink? Or? O kanang mga light. Kani siguro. Light color. Kaya magpakuan siya, manicure, pedicure. Kay kuan na, Mother's Day. Di man siya mother. Mother's Day, di man siya mother. Ikaw, kanang imo ang kuan. Baka ito man siguro. Kasi color na kaputi. Kanang mga dark lagi mo, kasagaran din. Kuan. Light, kanang light. Dapat dark, no? Di ko ka naka-black na mo. Aw na, ayaw na kay pwede i-match ni mo, asa ba? Pero ayaw na black. Maot kay ng black. Basta kay dark color. Lighter. Pili no, mga match sa kuan. Kuan lang nimo, mag nails ba? Oh. Nice, oh, nice. Anak lang. Nindot to color, oh. I-match ba? Oo. Wow, nice kayo. Manajud. Susan, right? Yes. Thank you so much. You're welcome. Manajud. Thank you. Managyod, mana. Nindot biya siya. Nice siya. Di ba, giparingan yung tano? Para training. Pa-picture of video.